السلام علیکم تمام ویورز کو میری طرف سے بہت بہت پیار. بھائی یہ میرے پاس ایک بکرا ہے, 4 دانت بکرا ہے, یہ گھر کا پلا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ناگرا پیور ایک کوالٹی میں بکرا ہے. یہ وزن میں آپ کے سامنے ہے بھائی, ہائٹ پہ آپ کے سامنے ہے. جھالر والا بچہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کی جھالر ہاتھے میں. ٹھیک ہے, 4 دانت بکرا ہے, وزن آپ کے سامنے ہے بھائی. اس کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں 1,30,000 روپے. جو بھائی لینا چاہتے ہیں وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں. میرا نمبر ہے 031110911381. فیٹ پہ نہیں پالا بھائی, دیسی خوراک پہ پلا ہوا ہے بکرا یہ. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے بھائی, یہ بکرا ہے ایک کوالٹی میں ہے. کوئی بریڈر کے لیے بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, اور قربانی کے لیے کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت مہربانی بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ پیور گلابی کے اندر ایک بریڈر ہے, 2 دانت, ماشاءاللہ ہائٹ لینتھ والا بکرا ہے. یہ تقریباً اس کی 42 سے لے کے 44 انچ اس کی ہائٹ ہے, ہم نے ناپی نہیں ہے. یہ بریڈنگ کے لحاظ سے بھی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, اور قربانی کے لیے بھی بیسٹ ہے. یہ حسین بھائی کے پاس ہے ہمارے, یہ پرانی سبزی منڈی کے اندر. جس بھائی کو چاہیے جو اس میں دلچسپی لیتا ہو وہ رابطہ کرے. موبائل نمبر ہے 030070111479. جو بھائی چاہے اس کو آگے دیکھے اس کی لوکیشن, تو آپ کو پتہ چلے گا بکرا کیسا ہے. یہ ماشاءاللہ سے کہیں سے کوئی اس کے اسپاٹ نہیں ہے. فل وائٹ کے اندر بکرا ہے یہ, پیور گلابی کے اندر. ایک ایک چیز اس کی دیکھیں ماشاءاللہ, کھر وغیرہ. جس بھائی کو چاہیے رابطہ کریں. السلام علیکم بھائی, یہ میرے پاس گلابی بکری ہے ماشاءاللہ. کانوں کی لین چیک کریں اس کی. ابھی پہلا پیٹ بھی آئے گی, 1.5 مہینے کی گبن ہے. میں اس کی ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں 32,000 روپے. جس بھائی کو بھی یہ چاہیے ہو رابطہ کر سکتا ہے. میرا نمبر ہے 031686305556. یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے, واٹس ایپ پہ یا کال پہ جو گنجائش ہوگی کر لیں گے. شکریہ. السلام علیکم بھائی, امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے. بھائی یہ میرے پاس جو ہے تقریباً 12 بکروں کی لاٹ کھڑی ہے. سب 2 دانت ہیں, کھسی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں بھائی, یہ جوڑا کھڑا ہوا ہے میرے پاس ٹاپرے کا. سب 2 دانت ہیں. یہ وائٹ ٹاپرے کا کھڑا ہوا جوڑا میرے پاس. دونوں 2 دانت ہے. یہ بھی 2 دانت ہے. یہ دیکھیے, یہ بھی 2 دانت ہے. یہ بھی 2 دانت ہے بھائی. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی. ماشاءاللہ سے صاف ستھرا مال ہے بھائی. سب 2 دانت ہے. یہ دیکھیں آپ بھی چیک کریں. اس کے علاوہ بھائی 2 میرے پاس کپلا گلابی بھی کھڑے ہیں. یہ 2 دانت کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں, اس کے 24 انچ کے کان ہیں. گھر کے پلے ہوئے بچے ہیں بھائی. یہ 2 دانت ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ میرے پاس 4 دانت کا کھڑا ہوا ہے. یہ 4 دانت کا کھڑا ہوا ہے بھائی. یہ بھی گھر کا پلا ہوا بچہ. اس کے بھی جو ہیں 24 انچ کی کان ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں آپ. تو بھائی میرے پاس جو ہے 12 بکروں کی جو لاٹ ہے, صحیح ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے. سب 2 دانت ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس 2 جو ہیں آنڈو کھڑے ہیں. صحیح ہے بھائی. میری لوکیشن ہے محمود آباد کی. ٹھیک ہے. میرا موبائل نمبر ہے 0322279681. 0322279681. جس بھائی کو بھی رابطہ کرنا ہو میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم دوستوں. یہ مکی چینا بچہ ہے, نر ہے, 3 سے 4 منتھ کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی قیمت میں مانگ رہا ہوں 15,000 روپے. اس بھائی کو بھی یہ پسند آئے تو میرے واٹس ایپ والے نمبر پر رابطہ کیجیے گا. نمبر ہے 03132238 074.
लोकेशन है मेरी लियारी कराची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं। भाई ये एक बछड़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ चोलिस्तानी में। ये इसका नाफा देख लें, ये माशाल्लाह इसकी झालर देख लें, ठीक है। इसका लाइफ वेट है 8 मन, पक्का 8 मन लाइफ वेट है इसका, ठीक है। और इसकी डिमांड मैं कर रहा हूँ 1,80,000 रुपये। लोकेशन है मेरी पाक कॉलोनी। मेरा मोबाइल नंबर है 03132769,836। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भाई इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता कर ले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे पास ये 2 दांत बकरा है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं घर का बकरा है, फुल खाता पीता एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह। 2 दांत है ये और माशाल्लाह आप देख सकते हैं फुल कलरदार बच्चा है। अब ये बारिश का मौसम है इसलिए नलाया बनी है। आप देख सकते हैं फुल 2 दांत बच्चा है ये, अच्छे हाथों पैरों में बच्चा है, घर का बच्चा माशाल्लाह, हर चीज़ खाता पीता आप देख सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 03121197 इसी नंबर पर व्हाट्सअप है। इस बच्चे की कीमत है फ्रेंड्स 28,000 रुपये। बाकी जो थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी व्हाट्सअप या कॉल पर हो जाएगी। भाईजान ये बकरी मैं सेल कर रहा हूँ, देख लो बकरी। इस बकरी के मांग रहा हूँ भाई 60,000 रुपये, ठीक है। एक बकरी की है भाई, ठीक है भाई। इस बकरी के मांग रहा हूँ मैं 75,000 रुपये, ठीक है भाई। एक ही पार्ट बैठी हुई देखो आप नीचे, किसी भाई को ये भी लेनी हो ये भी मैं सेल कर रहा हूँ। ये तीनों जानवर है भाई। मेरा नंबर है 030112115216। इस बाइक को लेनी है भाई, इस नंबर पे रब्ता करके मेरे से देख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास एक गुलाबी बकरा है और माशाल्लाह से गोश्त के वज़न पे ही ये 50 किलो बैठेगा इंशाल्लाह। गोश्त के वज़न पे 50 किलो है और ये देखें 4 दांत है, ये पूरे 4 दांत का हो गया और घर का पला हुआ है माशाल्लाह से। कोई बदबू कोई कुछ नहीं, पंच हुआ हुआ है ये बकरा। और बहुत समझ लें, जब आएंगे तो देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके का बकरा है माशाल्लाह से। ये बहुत ज़बरदस्त बकरा है, आप ये देख लें इसको। और इसकी डिमांड है 95,000 रुपये और मेरी लोकेशन है गरीबाबाद रेलवे फाटक और मेरा मोबाइल नंबर है 030210234415। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये बकरा है, फॉर सेल है, 2 दांत का है, ये आंडू है। ये 45,000 रुपये इसकी डिमांड है। जिस भाई को चाहिए हो वो रब्ता कर ले। मेरा रब्ता नंबर है 0312244612। जिस भाई को चाहिए हो कमी पेशी हो जाएगी, रब्ता कर ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मेरे पास पीतल की 2 पट्ठे हैं। इनकी एज तकरीबन 3 महीने है। ये मैं फोल्ड सेल करना चाहता हूँ। एक ये ब्लैक कलर की है, पूरी सर के ऊपर एक टिप का है वाइट, और दूसरी इसकी बहन ये है। दोनों बहनें
इनकी एज तकरीबन 3 महीने। किसी भाई को चाहिए तो उनसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 03122627 172। मेरी लोकेशन है महमूदाबाद नंबर 1। व्हाट्सएप पे नंबर भी यही है और इसकी डिमांड कर रहा हूँ दोनों की 35,000 रुपये। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें बकरी है माशाल्लाह से 6 दांत हैं, दूध वाली बकरी है। देखें माशाल्लाह से खूबसूरत भी है, बड़े बेहतरीन माशाल्लाह से नस्ल वाली है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बकरी है। इसके प्राइस हैं 25,000। इसमें गुंजाइश कर लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर है 0301 2595 212। कॉन्टेक्ट नंबर है 2595 212। बकरी देखें माशाल्लाह से खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें ये बकरा है आंडू, 2 दांत हैं, देख लें। ये देखें 2 दांत माशाल्लाह से आंडू बकरा है, बेहतरीन और अच्छा नस्ल वाली बकरी है। बकरा है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत बकरा है। ये देखें प्रिंट देखें माशाल्लाह से, आंडू बकरा है ये माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत बकरा है। इसकी डिमांड है 35,000। इसमें गुंजाइश कर लेंगे। बड़ा बकरा है माशाल्लाह से, खाने पीने वाला बेहतरीन खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह से। 0301 2595 212 कॉन्टेक्ट नंबर है। लोकेशन है पुराना गोली मार, पाक कॉलोनी थाना। कॉन्टेक्ट नंबर है 0301 2595 212। जैसे माशाल्लाह से एक बकरा ये है आंडू, ये भी माशाल्लाह से खूबसूरत है, बेहतरीन है, 2 दांत। ये बहुत ही प्यारा बकरा है माशाल्लाह से, 2 दांत है। दांत दिखाएं, ठीक है। ये भी 2 दांत बकरा है माशाल्लाह से, खूबसूरत बेहतरीन बकरा है। ये आंडू है। इसका डिमांड है 25,000। इसमें भी गुंजाइश कर लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर है 0301 2595 212। कॉन्टेक्ट नंबर है 2595 212 माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मेरे पास ये बकरा है गुलाबी, इसे हम सेल कर रहे हैं। इसकी कीमत हम कर रहे हैं 2,20,000 रुपये। थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। जिस साहब को चाहिए वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 0335 3020 नाम है साथ। अस्सलाम वालेकुम, ये कजली दुम्बी है मेरी, और ये मेरा बकरा है। मैं इनको बेचना चाह रहा हूँ। दुम्बी की कीमत है 45,000 रुपये और बकरे की कीमत है 60,000 रुपये। मेरा लोकेशन है कराची अगरताज 0303 206 9198 0303 206 9198। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब खैरियत से हैं भाई? ये 2 दर्द लाड़काना दुम्बे हैं मेरे पास और ये मैं बेचना चाहता हूँ। मैंने घर पे ही पाले छत पे, और 2 दांत ये हो चुके हैं और इनकी डिमांड मैं कर रहा हूँ जोड़ी की 1,20,000 रुपये। और कोई भाई एक भी लेना चाहेगा तो मैं उसको एक भी दे दूँगा। और फेडरल वी एरिया ब्लॉक 15, वसीम मेरा नाम है। मोबाइल नंबर है 0333 3838 011।